Salam alaikum. Hola chicos, chicas. Vamos. Comenzamos. Donc, unidad 8, conflictos de negociación y vías de negociación. Entonces, los conflictos هما النزاعات وكيفاش نحلو حنا هاد النزاعات. C'est-à-dire comment on peut négocier les intérêts ديال los empleados contra los propietarios. Entonces, los elementos humanos que constituyen la empresa tienen intereses que muchas veces entran en conflicto. Entran, entran en conflicto. Así, los empleados pretenden que su sueldo aumenta. يعني الخدامة تيبغيو باش يطلعوا الصالير ديالهم algo que en el principio está en contra de los objetivos del propietario de obtener el máximo de beneficio. يعني أن الامبليادو تيطلب باش يطلع السوالدو ديالو يعني السالير ديالو الوغ هادشي هذا هو سي اون كونتر لي زوبجيكتيف ديال لو بروبريتير دو لونتربريز اللي هو تيبغي يطلع البينيفيس يعني تيبغي يمينيميزي لي شارج ديالو يعني ينقص من لي سالير من لي سالير. En este caso, se trata de confrontación entre los objetivos del empleado y los del empleador. يعني في الحالة هذه تعني بأن هنايا توقعوا في واحد لا كونفرونتاسيون يعني كونفرونتاسيون ما بين les objectifs ou les intérêts ديال الامبليادو y de los empleador y del empleador. Lo ideal entonces sería que ambos, normalement le plus l'idéal sería que ambos coincidieran يعني les objectifs l'idéal هو أن les objectifs ديال الempleado et l'empleador se coincident y así todos remarían en el mismo remarían désolé remarían en el mismo barco. يعني فهكا تيكونوا غادي تيكونوا في نفس السفينة. هي ambos partes saldrían ganando. Entonces, empezamos presentación de los trabajadores y empresarios. Presentación de trabajadores y los empresarios. Donc, كما قلنا أن los intereses de trabajadores y empresarios son diversos, normalmente مختلفين, y por tanto puedan conllevar un cierto grado de conflictividad. Cierto grado de conflictividad dû à quoi? Dû la confrontation entre les objectifs de l'empleado et de los empleador. Donc, según el tamaño de la empresa y el carácter de la representación, se pueden distinguir los siguientes colectivos. شكون هما؟ دونك على حساب هنايا شكون هادو هما اللي تيدخلوا باغ اكزومبل اللي هنهضروا عليهم هما اللي تيدخلوا باش يحلوا لنا المشاكل. شكون هما باش نحلوا حنا هاد المشاكل و انسي دو سويت يعني لي كونفليكت ولا النزاعات اللي كاين باسوا تينيموس ديليغادوس دي بيرسونال كوميتي دي امبريسا سينديكاتوس باترونال. الوغ ديليغادوس دي بيرسونال شكون هما ريبريزنتانتس دي تراباجادورز هما représentants des employeurs يعني representantes des trabajadores تنسميهم بالفرنسي les représentants syndicaux و تنسميهم les représentants syndicaux en empresas a centros de trabajo con 10 a 50 empleados se decide también entre 6 y 10 empleados. Que es un comité d'entreprise, comité de empresa, o un órgano colegiado representativo del conjunto de trabajadores de empresas que tienen más de 50 trabajadores.
شنو هو comité d'entreprise normalement? Le comité d'entreprise représente un espace normalement de dialogue social ou là de communication ونقدروا نقولوا حتى هو de concertation et de partage de la prise de toute décision concernant les collaborateurs. هو normalement c'est un moyen les comités d'entreprise c'est le moyen de prévention des conflits sociaux et de réduction des accords entre les collaborateurs et l'encadrement. Là, l'objectif ديالها هو pour arriver à instaurer واحد le climat social d'entente في l'entreprise entre les collaborateurs et l'employeur. D'accord? ما بين l'empleado et l'empleador. Alors, segundo, el sindicato. El sindicato, ou qu'on appelle les représentants syndicaux, organizaciones de trabajadores que tratan de defender sus intereses y mejorar condiciones laborales. Caboral, يعني le rôle ديالها هي la présentation du dossier de revendication à l'employeur ou aussi تدافع la défense de la négociation des revendications collectives تدافع على المطالب ديال الطبقة الشغالة فهمتي اللي على العمال. Donc la participation aussi à la conclusion de la participation à la conclusion des conventions collectives. Alors, on a les conventions collectives. Après, on a les conventions collectives. Alors, patronal, colectivo de empresarios, patronal, patronal, colectivo de empresarios organizados para defender intereses del grupo. En España, Confederación Española de Organización Empresarial. Actúa de portavoz y negociador de la patronal con sindicatos y gobierno. Bueno, pasamos al punto siguiente. La negociación colectiva. La negociación colectiva. Así, ¿verdad? Entonces, la negociación colectiva. Los sindicatos normalmente y los sindicatos y la patronal se reúnen periódicamente para llegar a firmar los convenios colectivos. يعني هنايا parfois les syndics les syndicales et patronales تجمعوا مع بعضياتهم d'accord donc les représentants syndicaux qui représentent le personnel et le patronal يعني l'impresario ou la propriétaire d'entreprise تجمعوا مع بعضياتهم علاش pour firmer les conventions collectives. Pour firmer les conventions collectives, es decir, estos acuerdos que regulan las condiciones de trabajo en una empresa o en un grupo de ellas, por ejemplo, todos los sectores. Normalement, شنو هي définition ديال par exemple los convenios colectivos ou là ce qu'on appelle alors es la figura prevista por la ley para culminar la negociación colectiva, يعني pour clôturer la négociation collective con la que se trata de llegar a un acuerdo sobre las divergencias entre empresarios y trabajadores. يعني llegar a un acuerdo sur les écarts, las divergencias et les écarts entre l'empresario y el trabajador. En las negociaciones intervienen normalmente la negociación intervienen dos partes. Por el lado de los trabajadores, el comité de empresa. Donc, le comité de empresa, le comité d'entreprise, ou les شرحناها قبيلاتي شنو هي, d'accord, قلنا شنو هي comité d'entreprise, ou delegado de personal, y si se trata de un
convenio cuyo ámbito يعني sea amplio, que no afecta únicamente a los trabajadores de una empresa, intervienen los sindicatos. يعني إذا كان par exemple les objectifs à négocier ما touche pas يعني غير واحد entreprise touche le secteur كامل، هنا تدخل los syndicatos، تدخل النقابات كاملين يعني اللي تتجاه واحد السيكتور تدافع على الحقوق واحد السيكتور كامل. Por el lado de la empresa interviene el propio empresario يعني o para una negociación de ámbito superior las organizaciones de empresarios o patronal. إلا كان في واحد الأمبيتو más amplio يعني واحد لا زون بلو يعني تشجع plus de entreprises ساعتها تدخل patronal كاملة. Donc en los convenios normalmente se regulan aspectos tales como los salarios يعني في les conventions collectives يعني les accords اللي باش négociations اللي نهضروا عليهم يعني علاش نهضروا حنايا نورمالمون على لي كونديسيون شنو هما هاد لي convenios نورمالمون هما يعني تنهضروا على لو سالير يعني l'augmentation de salaire las vacaciones يعني les vacances ديالنا يعني le droit de congé par exemple يعني congé payé la duración de la jornada laboral يعني c'est la durée de travail par jour journalière par exemple يعني normalement los propietarios tratan de aumentar las horas de trabajo y los empleados tratan de disminuir las horas de trabajo. Aussi نقدروا نهضروا حتى على definition de las categorías profesionales, etc. Alors, كما قلنا قبل هنايا si el convenio afecta a una única empresa reunirá empresario o representante con delegado de personal o comité de empresa. الأولى si convenio afecta a varias empresas يعني كان تيتوشي هذا السيكتور plusieurs entreprises reunirá sindicatos في الحالة هذه más representativos donc al menos un 10% de miembros de comité de empresa con asociaciones empresariales que representan al menos un 10% de empresarios implicados. Je pense que c'est clair. D'accord? Alors, etapas de negociación colectiva. En primero, que la comunicación escrita a otra parte. Después tenemos aceptación de la propuesta y creación comisión negociadora. Al fin de negociación, nuevo convenio. Pasamos al siguiente punto, el conflicto colectivo y sus medidas. El conflicto colectivo y sus medidas alors, cuando los empresarios y los trabajadores describen en la interpretación de una norma, convenio o surgen conflictos de intereses, por ejemplo, horario, apertura comercial al público puede dar lugar a un conflicto colectivo. Donc, medidas para solucionar conflictos colectivos. Comisiones paritarias. Comisiones paritarias es la manera pacífica más habitual de solucionar conflictos derivados de la interpretación de una norma en el conflicto colectivo. Alors, estas comisiones están
representadas por trabajadores y empresarios a parte igual. دونك هنايا عندنا كوميسيونيز باريتارياس. شنو هما كوميسيونيز باريتارياس بالعربية؟ هما اللجان المشتركة. يعني هاد اللجان المشتركة اللي الدور ديالها هو تحل المشاكل. يعني habitualmente su objetivo es dar soluciones de los diversos de los diferentes conflictos derivados de la interpretación de una norma en el conflicto colectivo. D'accord? Donc, la commission هذه elle est représentée normalement par los trabajadores y empresarios. Aparte c'est igual, تكون من une partie من de los empleados et une partie de l'empleador. يكونوا بحال قد plutôt. B, intervención externa. Tenemos la intervención externa. Alors, intervención externa. En el caso, يعني intervención externa. Alors, tenemos, por ejemplo, en el caso de los conflictos de intereses, se pueden demandar intervención externa. Por ejemplo, el Estado o otra parte, por ejemplo, el juzgado, algo así. Por ejemplo, algo así. Alors, que una mediación, yani intermediario propone una solución. La mediación yani intermediario propone una solución. Arbitraje intermediario impone una solución. يعني هنا كان سنهضروا واحد troisième partie c'est-à-dire بحال comme un arbitre. Donc conciliación intermediarios trata de aproximar a las partes creados un clima de entendimiento. يعني هنايا تنقدروا نهضروا على هادو هما los tipos de bueno, un momento por favor. Prevención de colectivo. Alors, donc ambas partes deben tratar de llegar a un acuerdo, pero cuando no se alcanza una solución. Alors, كما هضرنا قبيلتين نقولوا بأن intervención externa كاينة la mediación, arbitraje, conciliación. Mediación هي intermediario propone una solución, يعني una solución. Y después tenemos, por ejemplo, donc هنا تهضروا على الميديادور. الميدياسيون تهضروا على الميديادور يعني الانترميديير تسمع نورمالمون لواحد لابارتي وتسمع لابارتي الاخرى وتيبروبوني وتحاول يعطي واحد لا سوليوشن لي دو بارتي تسمعوا لي دو بارتي تيكونوا داكور في هاد الحاله هذه هي. Donc, las partes en conflicto se comprometen normalmente a tratar la solución que dicte la persona denominada árbitro. árbitro يعني arbitre يعني تنجيبوها بيرسون تنقولوا له يسمعنا بجوج او ثاني بهكا وهو اللي تيحكم بيناتنا هو اللي تعطي لا سوليوشن ماشي تعطيه داكور في هذه الحاله هذه هي. الوغ كاينه لا كونسيلياسيون. La conciliación es muy importante. D'accord?
Alors l'objectif هو de la conciliation يعني حتى واحد l'intermédiaire. L'objectif ديالو هو de faciliter la communication entre les deux parties ما بين l'empleador et los empleados. D'accord? Alors les solutions normalement. Les solutions, donc ambas partes deberán normalement tratar de llegar a un acuerdo. يعني باش pour avoir des solutions خاص les deux parties يوصلوا لواحد l'accord. Pero cuando no se alcanza una solución, ديك الساعات podemos llegar a por ejemplo أنا huelga. شنو هي huelga؟ huelga هي les manifestations. يعني هنايا c'est une manière pour exercer واحد la pression على l'entreprise pour pour réaliser les objectifs ديال الخدامة. por ejemplo donc هنايا normalement huelga ejerce el trabajador medida presión ولا نقدر نسميها medida de presión يعني moyen de pression. d'accord. ونقدروا نقولوا normalement c'est géré par l'article 28 des constitutions d'espagnol. donc durante la huelga هي هنايا durante la huelga el contrato de trabajo está vigente يعني pero está vigente يعني تتبقى جاري بها العمل. pero se suspenden obligaciones básicas del empleador, del empresario, remuneración de trabajo y del trabajador trabajo. Se deben normalmente mantener servicios mínimos en la empresa, au moins واحد service mínimo establecido por autoridad laboral. Tenemos también cierre de la empresa. d'accord. cierre de la empresa ejerce el empresario. يعني كيفاش تتكون واحد cierre temporaire يعني fermeture ديال l'entreprise تكون fermeture temporelle. donc cuando considere que pueden verse dañadas instalaciones como consecuencia de revueltas y manifestaciones poco pacíficas de trabajadores, puede decretar cierre empresa. يعني pour ne pas باش ما يخسروش يعني من تكون واحد الوالقة ولا شي اضراب. دونك هاد لونتربريز تحاول انها تسد لونتربريز ديالها واحد الوقت واحد الوقيته. علاش؟ باش ما يتخسروش ليها لي بيان ديالها ما يرسوش ليها لي بيان ديالها وانسي دو سويت. دونك durante السير يعني durant هاد la fermeture se suspende el contrato de trabajo. يعني في هاد الوقيته اللي تكون شاده فيها لونتربريز لي كونطرا دو ترافاي تيكونوا مسدودين. الكونترا دو ترافاي ما تيكونوا سسبوندو. ني تراباجو ني ريمونيراسيون. ni trabajo ni remuneración. Gracias.